जो माने अंतर्घाती करथिले निर्वाचन समय मोर धर्मपत्नी को मुझा हूँ पठे देती नवीन निवास को पठे उपसभापति को संजय दास वर्मा को अवगत करी संगठन संपादक प्रणव प्रकाश दास अवगत करी प्रताप भाई को अवगत करी अतनु भाई को अवगत करी देवी मिश्र को अवगत करी जो मैंने सीनियर अच्छा समस्त को अवगत करी किंतु कहार किसी रिएक्शन नथिला कि से रिएक्शन दिहाला नहीं। बालेश्वर जिलार पुरुखा नेता शशि साहू को बिजु जनता दल वर्तमान निलंबन करिछि। कारण दर्शा जाइछि जे दल विरोधी कार्य पाई प्रतिक्रिया नबा शशि साहू आम सहित अछंती। आज्ञा आपन को निलंबन करा जाइछि, आपन सूचना पाइछंती? हां, जस्ट गोटे प्रेस मीट करथिले हमर बिजु जनता दल उपसभापति माननीय पूर्वतन मंत्री प्रताप जेना जस्ट गोटे पाइली व्हाट्सएप रे मोर किसी नॉलेज नहीं कहीं निलंबित कर आलोचना है किसी आलोचना है कारण मोर 2024 निर्वाचन में मोर धर्मपत्नी सुभाषिनी साहू को सिमुलिया खरिया निर्वाचन मंडल टिकेट प्रदान कराइला। पूर्वतन माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक आम दलर अला नेता से महिला सशक्तिकरण एवं महिला को अग्राधिकार दे मो धर्मपत्नी को आस्था प्रकट करते आम कि कम भोट हारी कि अंतर्घाती काम विजु जनता दल किसी दल विरोधी काम करा अवगत करूँ से बहुत मुझे कहि कारण जस्ट हठात मुझे शुणिली मु 3 दिन धरी मो निर्वाचन मंडल थी काली राति 3टा बेले भुवनेश्वर पहुंचली। आज जो निलंबन हेली मु 6 नंबर हॉस्पिटल एम्स मेडिकल कॉलेज रे सिमुलिया खरिया निर्वाचन मंडल 2 जन बेमार होकर पड़ते लोक पाखक जाइली शुणिक बारंबार फोन कले मुझे ऑफिस आसिली मोर बिल्कुल नॉलेज ना कहीं निलंबन कराई कौन कराई कौन दल विरोधी काम दर्शा जाए दल भितर विशृंखला काम कर विशृंखला काम कौन मो नॉलेज तो किसी नहीं सेमती विशृंखला काम करनी कारण मु विधायक नुहे कि सांसद नुहे मो धर्मपत्नी विधायक लड़ी थे मुझे जेकोसी कार्य मत दि जाऊँगी मु विजु जनता दल सब सुचारू रूपे कर विजु जनता दल विरुद्ध में केवे कौटी कही नहीं पारे कौन आमर निजस्व आमर परस्पर भितर कौन विजु जनता दल कर्मी सहित मोर झगड़ा हो पारे कि आमर कौन व्यक्तिगत संपर्क विरोध हो पारे से विषय किसी मुझे आलोचना करी कौटी किंतु विजु जनता दल विरुद्ध में कि नवीन पट्टनायक विरुद्ध में कि आम दल विरुद्ध में कौटी मोर आचरण उच्चारण व्याकरण भूल अच्छी नेता मान भर जो प्रतियोगिता रहे जदि आपंकर किसी मनमालिन्य रही दल किंबा दलर नेतृत्व आप सहित बसी कौन आलोचना होती कि आलोचना ही नहीं जो माने अंतर्घाती करथिले निर्वाचन समय मोर धर्मपत्नी को मुझा हूँ पठे देती नवीन निवास को पठे उपसभापति को संजय दास वर्मा को अवगत करी संगठन संपादक प्रणव प्रकाश दास अवगत करी प्रताप भाई को अवगत करी अतनु भाई को अवगत करी देवी मिश्र को अवगत करी जो मैंने सीनियर अच्छा समस्त को अवगत करी किंतु कहार किसी रिएक्शन नथिला कि से रिएक्शन दिहाला नहीं। तेणु आम तो हारी सारी आम दल भितर घर कथा घर रही जाऊ से जिनसा अपेक्षा कर 2 वर्ष है रहीचु दलर कार्यक्रम करुचु जो मेंबरशिप ड्राइव है 373 अधिक बही मेंबरशिप ड्राइव कर दलर जेकोसी कार्यक्रम मुझे करुच्ची सकालू संध्या पर्यंत सप्ताह 4 दिन मु लोक सहित सिमुलिया खैर अच्छे आपण मैंने जानते विगत 15 वर्ष धरी बहुत खटी 2019 मसीह मुझे विजु जनता दल मिसिली भारतीय जनता पार्टी मु कैंडिडेट 2014 थी तापर मुझे तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री को प्रतिश्रुति देते जे मु दल में जो मिशुची कौन किसी आपण कमिटमेंट मु नौ ना दल जहाँ मत कम दब मुझे सुचारू रूप ग्रहण करी दल 2019 ज्योति प्रकाश पाणिग्राही को टिकेट दिगला तापर से विधायक हेले मु 20,000 अधिक भारतीय जनता पार्टी लोक विजु जनता दल मिसी मिसवा साहाय्य कली से 13-14 हजार भोट जीतिले से मंत्री हेले तापर 5 वर्ष जाक से मो सहित कौन संपर्क रखिले ना पुणी आम एत परिश्रम कलापर 2022 रे 2टा जाक ब्लॉकर चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी नहीं पड़ेगा तापर से मत बदनाम कले शशि साहू कर गोटे प्रूफ दिखाओ जदि 2022 मसीह 59टा पंचायत सिमुलिया खैरा ब्लॉक रे जदि मु कोठी गोटे जगह प्रचार करछि दल विरोधी कार्यक्रम पाई गोटे प्रूफ मत देखाई दियो तेणु निजे तुम झूठी कह रास्तार दोष तार किसी मीनिंग नहीं जहाँ भी हो से सीनियर लीडर मुझे केवल विधायक ही नहीं मु सब स्वर सिमुलिया नीलगिरी काम कर स्वर बहुत साहाय्य करछि
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯୋଉ ଆମର ମାଧବ ଧଳା ଜିତିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ମୋର ସାନ ଭାଇ ସଦୃଶ ଶ୍ରୀ ପରଶୁରାମ ଧଳା ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ ବିଜେପିରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ 800 ଭୋଟରେ ହାରିଲି। ନୀଳଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅବଜର୍ଭର ଥିଲି। ସୁକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ଦେଇଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଏତେ ସବୁ ପରେ ଯେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦାଗ ଲଗାଗଲା, ଆପଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଗଲା। ଆପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ? ଗୋଟେ କଥାର ଅଛି, ଗରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାଳୀ। ତେଣୁ ମୋ ବାପା ମା ନା ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଥିଲେ, ନା ମୁଁ କେବେ ଏମଏଲଏ ଏମପି ଥିଲି। ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେତେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରିଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ସମ୍ମାନ ପାଇଛି, ଶହ ଶହ ଝିଅଙ୍କର, ଗରିବ ଝିଅଙ୍କର ବାହାଘର କରିଛି, ଶହ ଶହ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଛି, ଏବେ ବି ପାଠ ପଢଉଛି, ଗୋଟେ ମେଡିକାଲର ପାଠ ପଢଉଛି, 2ଟାକୁ MBA କରୁଛି, ଶହ ଶହ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ହେଇନୁ, ଆମର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ ଫାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସବୁବେଳେ ଯାଇ ନବୀନ ନିବାସ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆମେ କାହାକୁ ତେଲ ମାରିପାରୁନୁ। ସେଇଥିପାଇଁ କାହାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ ହୁଏତ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କୌଣସି ହିସାବରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ଜାତୀୟ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି, ତାଙ୍କ ନଲେଜରେ କେବେ ନଥିବ ଯେ ମୋତେ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ମୋତେ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଏଥର ଚୁନାବ ଲଢିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ରୂପେ କାମ କରିବି। ଆଉ କ'ଣ ଯେ ଆପଣ ଦଳ ସହିତ ରହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦଳ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ମୁଁ ଥିଲି, ଅଛି। କିଏ କୋଉଠି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନୁନି ନା, ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିছে? ସେଇଟା ଏବେ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। କାଲି ମୁଁ ଯିବି, ନବୀନ ନିବାସ ଯିବି କି ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଯିବି, ଯାଇକି ଆଲା ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି, କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ। ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ନବୀନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ, ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବିବୃତ୍ତି ରହିଛି ରଖିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସାର୍ ଆମକୁ ଦେଖା କରିବେ କି ନାହିଁ ସେଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସାର୍ ଦେଖା କରିବେ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବୁନି, କାହିଁକି ଆମେ ଯିବୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଦଳର ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦଳରେ ଆଣାଗଲା, ସାମିଲ କରାଗଲା, ଆପଣ ଦଳର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ବଢିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଏବେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଗଲା। ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାହେଇନି, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି। ବହିଷ୍କୃତଟା ତ ସବୁ ପରମାନେଣ୍ଟ। ବହିଷ୍କୃତ ମତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶିମୁଳିଆ ଖଇରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିବେ ହଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମୋ ହିସାବରେ। ତାପରେ ଦଳ ଆଗକୁ କ'ଣ ତାର ମାନ୍ୟତା ଦଉଛି ନ ଦଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଆପଣ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଯାଇପାରନ୍ତିନି, ନବୀନ ନିବାସର ଅନେକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅନେକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ତେଲ ମାରିପାରନ୍ତିନି, ସେ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଗଲା ନା ଯୋଉ କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ, ସେ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ କରାଗଲା ନା କିଛି କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ସ୍ୱର ନେଇ ଉପର ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତ କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କେହି ନା କେହି ଥିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାମ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଶିମୁଳିଆ ଖଇରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣ ସେ କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିଣାମ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମୋତେ ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର। 2019ରୁ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋତେ ସାମିଲ କରାଯାଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାସକ 30କୁ 30 ଦିନ ମୋତେ ଆମ ଶିମୁଳିଆ ଖଇରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ଜନସାଧାରଣ ମୋତେ ଖୋଜନ୍ତି। କାହାର 21 ହଉ, କାହାର 10 ହଉ, କାହାର 11 ହଉ, କାହାର ବାହାର ହଉ, କୋଉଠି ବ୍ରତ ହଉ, କୌଣସି ପୂଜା ହଉ, କୌଣସି ମହୋତ୍ସବ ହଉ, ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ କ୍ୟାମ୍ପ ହଉ, ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ହଉ, ମେଡିକାଲ ହଉ, କାହା ଘର ପଡି ହଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ନିଜ ସ୍ୱୟଂ ପଇସା ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ଟଙ୍କାଟେ କାହାଠାରୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇନାହିଁ। ମୁଁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଲଢିଲେ ସରକାରୀ ଦଳର ଗୋଟେ ଟଙ୍କା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦାବା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିୟମ ଖାଇ କହୁଛି, କାହା ପାଖରୁ ଆମେ ଚାନ୍ଦା ନେଇଛୁ, କେବେ ଆମେ କାହା ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇ ନାହୁଁ। ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଇସ୍ତାହାର ରଖିଥିଲୁ, ଯଦି ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଜିତିବେ ଆମେ ଟଙ୍କାଟେ ଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଶିମୁଳିଆ ଖଇରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର 2ଟି ଯାକ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡ କରିବୁ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ବେତନ ମିଳିବ ସେ ବେତନକୁ ଆମେ 2ଟା ଯାକ ବ୍ଲକରେ ଆମେ ବାଣ୍ଟି ଦେବୁ। ଏଇଟା ବି ଆମେ ପଣ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଅଛି, ଡେଷ୍ଟିନେସନ ମୋର ଠିକ ନାହିଁ। ଡେଷ୍ଟିନି ଯେତେବେଳେ ତ କିଛି କରିନଥିବ ହେଇନଥିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହାରିଛୁ, ଆମକୁ ହରା ଦିଆଗଲା ଆମରି ଦଳର କିଛି ଲୋକ। ହରାଇଲେ ଲୋକେ ନା ଦଳର କିଛି ନେତା? ଦଳର କୌଣସି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତା କେବେ ନୁହନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତା କେବେ କାହିଁ ଚାହିଁବେ? ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେଇମାନେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଇଛି, ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛି, ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଜିତିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହାରିଲୁ, ସେ ଢୋଲ ଫୋଲ ନେଇକି 200 ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ଟୁରିଜମ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ।
तार प्रमाण अच्छी ज्योति प्रकाश पाणिग्राही जो कर्मचारी से सहित हक करते ज्योति पाणिग्राही मिलने ना घर सुधा विजुआल अच्छी ये फूल ढोल नहीं पलि आसिले तापर आठ बड़ प्रमाण कौन देवी आप निजे भावतु ज्योति प्रकाश पाणिग्राही होती बड़ लीडर ताकू जिला सभापति कराला सुभाष साहू को जितेवाई 22 मेयर कराला 1 जून रे हूँ निर्वाचन है जदि हाथ नाला 1 जून रे पुणी कहीं गले ये जितवा पर ज्योति प्रकाश पाणिग्राही को कहीं बधाई देवाई जाते जिला सभापति एपर्यंत निष्पत्ति हो पारुनी जिला सभापति तो कहीं ना वर्किंग सभापति ज्योति प्रकाश पाणिग्राही अच्छी आपण थिले उभय 30 जाक जिला डिजल्ट हो जाइए ये वर्किंग सभापति होती से बड़ बड़ कथा मु बालेश्वर जिला विषय कहीं कहबी मोर सिमुलिया खैरा निर्वाचन मंडली भितर से जनसाधारण भितर मु सीमित मो सिमुलिया खैरा जनसाधारण जेपर्यंत मो सहित थे से सहित लोक शक्ति मेरा साथ है लोक भक्ति मेरा हाथ है मत कहीं से हर पार ना मोर जो मोर पकेट भोट अच्छी पकेट जो मैंने मत भल पाती अंतरात्मा सहित से मो सहित अच्छा आपण जेहेतु 2 जन बालेश्वर जिलार बेस्ट वरिष्ठ नेता रही तो आपण मान बद जिला सभापति निष्पत्ति हो पारुनी वरिष्ठ नेता क्या कहते मु तो वरिष्ठ नेता नुह बालेश्वर जिले गोटे भल सोशल वर्कर एक्चुअली स्वरर मो भोटर सिमुलिया हूँ नेता नीलगिरी ऑब्जर्वर दलर से 43टा पंचायत 13टी एनएससी एटी 19टी म्युनिसिपालिटी काउंसिलर एवं 42टी पंचायत मोर 68टा पंचायत प्रत्येक पंचायत जनसाधारण सहित मोर संपर्क प्रत्यक्ष परोक्ष हिसाब से अच्छी निश्चित रूप से स्वाधीन चिंताधारा स्वाधीन भारत में स्वाधीन होकर रही आम तो टंकाटे खाइबार नहीं राजनीति गोटे निशा लोक सेवा करने पेशा व्यवसाय बन काली नवीन निवास जी नवीन पट्टनायक को देखा आम चेष्टा करूँ सार मिले कि नहीं सेटा हूँ मुझे जानी नवीन निवास जीवु जो सीनियर लीडर्स अच्छा वाइस प्रेसिडेंट सब सहित मिसाई संजय भाई सहित अतुल भाई सहित अरुण भाई सहित प्रताप भाई सहित बबी बाबू सहित मिसाई चेष्टा करूँ किए कौन मिसब कौन तथ्य देवे आपको तथ्य प्रदान कर पूर्व जमी आप कहते दलर पुरुखा नेता मानक जन आप प्रताप जेना को जन नवीन बाबू जन मु नवीन निवास ना दल सभापति को डायरेक्ट गोटे व्हाट्सएप करने की इंटरेक्शन आमर है 1 to 1 किंतु आमर दल जो ऑनलाइन अच्छी से वेबसाइट मुझे जन प्रतिक्रिया शुणुले विजु जनता दल पक्षर निलंबन पर प्रतिक्रिया रखुले शशि साहू एवं जो भाव आभिमुख्य रही गत आसंता काली दलर सभापति सुप्रीमो नवीन पट्टनायक पाखक जीवे एवं तांकर जहाँ पक्ष रही जनइबे एवं आगामी विजन जो भाव लोकों साथ रही एवं सिमुलिया काम करते से विजन जारी रही भुवनेश्वर भिडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र अभिनव दास रिपोर्ट अर्गस न्यूज जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।